ala tola mahinalale hinalale tando alanya jaba don kulul marile kulun jeli fole yesela badin kirinkirina bela denima albake fanfano albake lelele lo annabi walada yebola numere kondo la kanyale koka eka ka numere kondo la kanyame koka na iframa ko gmail wala iframa ko email o fila be to klinedi donc numere konde ye fenedi alele bi komi ye bololo kilila aledi bololo queen ibaka dona fanfano adima inika kuila numere kondo adima inika ila numere kondo ma iko ayi baka dana nko wikipedia ka ni afeka alaka fa ayima inika la mun ila numere kondo bila donc ayi ni afeka la walila application do télécharger kala jiku Play Store kan fa soro numere kondo ibolo donc ale fenedi mo tije ka nyame ko ana bi telemeno aka ka fe me ka ke mo krinkina bela den bolo mo ni ba la bololo kan ni bolo ko dunya yinna bololo ko kan ni ye jate dadu la kala donc fo numero kondo li kibolo ni lese ka do rol ko kan o do anya fe ka wala nya gila baden labi ka fo ka kila numero kondo la ka nyami ko kan ale te ko di mengole mo donc ande wo damina ni ala sonama awa ainanta anyo o ko damina ni afe ka numero kondo wala ka fo ya soro Google la yɔrɔ du bolo i ka training kɛ min kɔnɔ i ko Google Chrome i ko Mozilla Firefox i ko Opera Mini donc comme ye Google Chrome y'an bolo ya tu andi do o ko kan kelen ka wada la ka o do Google Chrome wole ni edina ande do o kono nan do na o kono adina andi kogwe min koka dan sira kogwe ni koka ya ade ande training dia ya ande yinin ke Google la training dia aye mun kila bara gulati ma Google min seben ni yew le kilimbe sebla ya ida se ko Google donc o ide Google sebe ni ka Google sebe de o training ni ka o training ida ma kono ha odo na ka soro kono ko men compte fu ida la kan tambo ide se ka doyan ide o todon ide o kon dalaka donc na ka soro wala edina ya o fila be kama ika yan todon o fila be kama o do na ya soro compte gbela kanibulu ade compte wala o bo sanfe na ka soro igbongun compte gbela o di bo sanfe donc ni afeka compte gbela ka ide yan todon o ba ka adala bo dulalo ko ye compte gbela fona na ka fona o ba ke ide compte gbela ka ide o tay mais comme anta compte fu la kanta ambulo ande do kulkulun sabaro na ande do yen kan comme afla be kama mais ande do ko kan parce que wolo la gban katimi do ko kan nan do na kulkulun sabaro ko kan ande otodon nan ka otodon ada fanya ko yoro mana boni diseni yoro mana akay ande akay wota nan ka akay wota adi nandiya nan sila yan ada fanya asena ko connexion bonkunin donc asena ko connexion ndi otodon ninka otodon dama kono kabe kurufula kariya na la sumyama wodo adina ndia nan sila yang na asoro jati da koro yembulu gmail koro yembulu obake ada fanya ko na jati da la doya mais comme jati da ta ambulo andina asemiro non ko créer un compte donc asemiro non ko créer un compte andi otodon nanka otodon adi manika ku yala nyi compte mena kalani nyala kala njelele nyeba wole formanta mena ko pour moi wala nyala kala mo gulale nye donc comme ayanta mena kala anjelele nyanta la kala mo gulale donc ande pour moi wota formanta o ande formanta o todon nanka formanta o todon anda makono doni kabe kurufula kariya ni ala sumayama odo abrana ale rolin donc formanta meni ada meni afa ada fanya ko prénom konye anto foy donc anto anyira kan to ando foy do ande to do tay lamma buluma andata idi to sebe comme ne tole Abubakar ndi Abubakar ta da sebe ida sebe ko Abubakar ido sebe edena flanta non sebe na fo ku ici blay ici wake ici sebe o konoy
andi ansi sebe comme ne Touré le di nda sebe Touré odo mbandi na fana sebe no ko nom d'utilisateur wala nom d'utilisateur romeni yila to me ya fe ka labaral to numero kundu ire kan ibla la yanoli ya fe ka to me ke ila numero kundu ide o sebe ide se ka ke to di ide se ka ke to bela dende me ya ke to li mo se ka to me bise mo se ka to me na tanga ikuna kana ke to di wa numero du ta ka nyami nyone afuna ila den fona fiya fona kala kuludin fona comme sebeden kala be kana ke frete di sebeden fona kala fona odo ay ke to de mo se ka to me bise se ka to me di mo parce que ne document ni kala me kula numero kondo mundi wato men sebra ya yewle dila atima do ida ma fa nda anda ta ne den take ko nku ndi ne den take nku di donc ni ka sebeta ne take nku wa fulani nku wa fulani mo donc ndaka ida ma fene ibrahi donc ne bana o sebra ndatui sebel do me yanoni ide metu kana men fasi yo ture donc o ko le arobase ay fala ko arobase na ay fala ko @tintan gmail.com donc gmail wa ya la ka fa ko ye gmail na kala ni ko google la gmail le mendi donc je wole google représenter la ide o tuy ya fe kila to me sebe ide la to sebe ka o tuy ro le nan bana o sebe la ide ji dula la sebe ni ro menan ko mot de passe yan ide sebe wole ila taminkani ya ke tori ite nyina to mena ide sakla frete di ide se ka ke to fundi odo ni den ta ke kankan wa fulani kankan wa fulani ma do ide se ka ma fene donc ya ma fene ni bana se bla rome ya ni bana se bla ide nya di sen mo de wata wol ko la ko ya ma fene na ka sore ka do fu ka futinti kala wala ni ma futinti kala ida ma fene ro le donc ma fene mai donc komra futinti kala ndi afasi wa fulani kankan wa fulani moi ndi bana wala ada me yanani ko confirmer o ko kun ka me sebe san feni ni o klimbe funa sebe dunga kala confirmer parce que muno ibaka duna lo me nko 2020 me sebe nbloni ani kanka wa fulani moi meni donc afra ni awata mani kala wo fulani ma ko ni wo fulabla ay baka duna dugro susulo to naka fa kuila numero kondo du ayrolo ay mani kala fin fulabla ma donc modi passe club ya ko juyama ada fa ko nya confirmer funa ko nya bla kukula donc me sebe nblo san fe ani me bla to nblo dula na ifola nyon ko atina sona kalaka fo afla be ke krenedi nka me sebe san fe nyo krimbi sebe la ya fran ndata fana kankan wa fulani mo ndo tai nimbana o be rampila nimbana o be la kala kono kala ndena ada fanya ko suivant kono wanyefe nde suivant au todon eda makono donc ako ce nom d'utilisateur est déjà utilisé donc ko wa fulani nko wa fulani moamen ko mbra la bara donc ntese ka la bara foninka to gula fronta fron o ko ko wa fulani moamen ko mo gula brauta parce que muno ale le comme ni gbulin frete ko nyama mo flate frete krina bala la nyama gbulin no ale fono teni fonon donc mo flate to krina bala la gmail fo to liye boy nyomali donc ninka ni o ke ko lo fonye tole ta mo mami na bare mun fono odon data wafla tani woro donc ndo ma fene na kasoro mo gole mo ta mun fono data kemen tan woro ndo ma fene ndo nda ma sanje ka kemen tan woro ta kaba kulfura sumya na la kaliyama o kolo fono ko na mi maben donc funin ka asanje ka doubleta odo nda aleboy nda ke koma ale mogula brata ndi double ma fene nda ta jadido
wafla kemen tan woro ndo ma fene. Ok, donc ndi jadido kemen tan woro ndo ma fene kasoro mo gulama wala bare. Como gula fana bra wala bare. Donc ida ma i jantalo. Odo como gula bra wata obake ndata bana muldu. Bana muldu kemeni kemen fla tan woro odo ndo ma fene ndi bana muldu kemen fla tan woro ma fene. Donc yi janto yoro mana ko sebe ni ki janto yoro mana ko sebe kusa ema atun ka fo yoro ko utilisateur disponible nka jadi di metawdi akoko jadido de 577. Donc on tisse au talai mais comme on demande tenir donc on va te mra ma fa mra ke bana muldu 216 anda ma fa ne aki son fondo. Ema ya bra wota parce que mono moment où la barre mon fono. Donc il va abra la boko bienvenue sur Google banamodou 216@gmail.com. Donc yang nya ben drapeau disen mero na libi drapeau disen manya mani oya jira la kone libi. Donc Google ira kan kalo directement kone yoro men ta kone libi lenta na lo kaso ile la jina la wala ye malale wala ye jamna susulo. Donc imila jamna drapeau yang wala ye yoro men sa ile ma jamna ira kan drapeau lo sa ido ya fe kala kone yoro men yo lo. Donc nda atodo nin ka tono ba adi jamna to labo ye so men ile wonyini idi so wonyini ya comme ne libi le. Donc on da yini ma ya ra libi labo nde libi todon wake libi brana ya yanta metunu wala woleni na frete na gbulingulin frete ada fo kono blay wake ndi na gbulingulin frete blay ndi na gbulingulin frete sebe ida sebe ay ite code blala comme ile la jinale ya fo to ko ya sebe ko 00. Donc yo te 00 drapeau 10 romanani junjun 10 romanani wole biling code jorodi. Donc il dit la gbulingulin to sebe metunu wala ni ada fu yana kasoro numéro compte du bolo en cas de problème na bena ila numéro compte ila email me tinyama il se ka ima kula nya numéro compte bolo wala wake na kasoro ko wala ti bolo wote obligatoire ay ka frete fona bla fona frete bla fronte ou fronte obligatoire le fona meni ka bla wuli le kan ka ila jatida kuna fun blo ka sécuriser blo ka wake comme numéro kon do ni bulo email golem bulo ndise kana email o blay. Donc comme c'est les méta fintile bolo donc il doit tuer nimbana o kono kala ndina romana menu tuni wanan ndina arranger mi koka arranger folo arranger folo wo mundi folo manta men o kolo ko jour isoron lomin. Donc yene la isoron dati ma jour isoron lomina idi wasebe ni soron premier mois la idi wasebe kalomina isoron lomina. Donc maintenant la wole mois isoron kalomina. Donc kalo len kaji ayebula et donc ido rempli. Donc année
ede ani woseben isron samena ede san wosebe namba na wala metunu wala wolen ko sexe jantiya ye kelle ba ye musolidi ado fo femme homme donc ni ye kelle ye musolidi dota comme ça ne kelle de dota donc on dobla mina to bena to ma ede siki to sebe kangbelo me numéro konti te sebe la kansilo ni anglais ale sebe la anglais kanelo donc anglais kan français kan o be kuludin kilini di mais ede siki to sebe nkulo mais kono iba ke numéro kondo sebe la ya sebe la anglais kan no ti sebe la kansilo ni ka sebe kan kano men o teklindi ati son kuma donc on nimbana wala anda fo ala fo ko suivant ko suivanta donc nimbana men be remplir la mi ndi suivanta afan ko wanya fe odo ba inka na numéro inka na frete me blawo de c'est frete de ade fo ça dit yanta ako ko valider le numéro de téléphone donc pour vérifier que ce numéro est bien le vôtre donc ka jira ka ko di gbulungbul inka gbulungbul numéro mblan ko mi yentale di donc ko nye mentaya envoyer meni nye mentaya baka adi code la wana gbulungbul ko no sen naka code wala gbulungbul ko donc code wo don dialen awa ndi idi code wala do code men wala ila gbulungbul ko no idi code wo taya ye code wala do na yana ko idi wo tay donc on ka code tay ila gbulungbul ko no idi na ya no ko valider idi wota asebe no ko valider idi wota ni bana wota la adi donc dina yata ko accepter dina wota ni bana wala ide yidu lola yang donc ada funya ko ayla kurundulu le sebene ko ida be kurundulu ma donc kurundulu le ni kaji ida fo ko ida be kurundulu ma obligatoire le fuye fole donc ide kurundulu ta donc amra bane odi ana jati dabla la kale odi donc an kamena ka odi mai formata abra bla ko a donc ana jati dabra laka wande da kono sai dai donc imai ana jati dalen abra laka Abubakar Touré banamuldu wafla kemeni tan woro @gmail.com donc alilen ede siki gbam kala to ede se ka do gmail ko ka to aba fo fan ku ila jati dabla aba fo fan ku ila jati dabla do ye ite Abubakar Touré tara de ye banamuldu kemefla ni tan woro wole tala donc ni bana wala kala ile kan ka to me bla wala bolay mais ita tala ko banamuldu tala de ile kan ka to me bla ita la ye wole tala yoro wala donc na fulnya fan donc yanta ande yorondo nyagila ailaya comme anka fo adam na nyama donc naka so ila fe ka jati da kula do raka modo nya ile kan ila gbengble na wala ti ila gbengble na me jati da gbele ya bula comme inte nyama donc idi du folo do andu nyama ni sida ya ada funya comme abrala bo ayire kan nyana nyama ni ko bana wala bon nyama idi do ko kam ni du no ko kam donc idi na ya ako ajouter un autre compte donc il est donc ni kawata idina ya ka jeti da kula laka ida faut créer un compte donc il est comme anka ando nyama anka formanta dam na nyama idi wati adi widi anka formanta la ka nyama donc idi jeti dala kadam na comme anka do la ka nyama idi wa imay anka adam na romana imay pri non anka adam na fu romana ba ke ide adam na yitu kawa donc antan ko sila mo kokula yoro gbele fona ya ndo unyagilila naka soro
ya fe ka modu la gbilingbili yi ya fe ki gbon kun wala donc ya soro gbilingbili ne bro sen donc gbilingbili do yimbo ya fe ka gbon kun wala na jeti damina o ba ke dina ajouter un compte ni na ajouter un compte tala donc an ka menta se bana muldu donc on data bana muldu donc ide suivante ide na suivante ide bana muldu ila jimel sebela do data ide suivante ne bana suivante la ada fo yako mot de passe ta ada fo yako mot de passe donc an ka meta mot de passe an ka mot de passe ke mundie anka donc ka mot de passe meta ide wata kanka akala su se dewtu ida mot de passe ida kan di da kan na mot de passe ta yo ba ni bana wala ida ta connexion wake idi don nodi ibake dina fam fiye dina yasoka odo nan sira ye anda folma ko jo ya luma donc gmail ye fini di mo tise nyala me ko ana bitire meno ale google la fini mais ibake dina fin se mon bale google bulo min tono kabo mo kan ko sebe o dole google dos adole google drive adole akasia kujuya donc ibake dina fin ka mais te do asiko kan ne numéro konde tu bro donc ima google la fin chamba la dula na mais tu sais dina me fo ikaya nya fe ka me fin na bara ya fo ya soro numéro kondo le kibro donc an ka wala kanya nya gila ailani nan sira ye anda folma ko alnike donc ambe dia yuna to nala sonama odo anda fa ibela daniya fo ko kana nyina atu wala son ka wakranke akokan so ay ni make sebella de do wala son ka wakranke akokan wotono ale tono kabun kusebe adi tono di ile ire kanima adi baka tono fono di nkuma fono ni donc ay kana nyina ko fono ni ay di se fono ni ka ila jati dalla ka wikipedia fono na fono ni bra am banko numero konde solla o do am raji julo fono ko ka fono ka kila jati dalla ka nyamma woye di se ka julo ma fene kila jati dalla kan ko wikipedia la ka to kran kala ko ka so ay ni te kran kala yetura ma fene so o be tono le dila ama wati bla janna o do anda folma ko al kulunje ambe jia yulu na to ni masa punki dan klaba sonama alunike ambe